Nećete vjerovati šta se desi kada ovo zakopate pored paradajza. Mnogi misle da su sve tajne uspješne bašte već otkrivene, ali nisu. Neke se prenose samo šapatom s koljena na koljeno, s jednog starog vrtlara na drugog u kasnim večernjim satima dok zemlja još miriše na ljetnu kišu. A danas odlučila sam da i vi saznate za jednu od njih. Tajna koju znaju samo najuporniji, najradoznaliji i najhrabriji. Jer nije lako objasniti komšiji zašto zakopavate baš to pored paradajza. Pogledat će vas ispod oka, možda i prošaptati, ovaj je načisto odlutao. Ali vi znate bolje. Vi znate da paradajz ne voli samo vodu, sunce i pepelastu prihranu. Ne, on želi pažnju, nešto sasvim drugačije, nešto što miriše jako, ali djeluje još jače. A šta je to? Dragi prijatelji, ako volite ovakve savjete, pretplatite se na naš kanal, lajkujte ovaj video i stisnite zvonce za obavještenje o svakom novom videu. A mi idemo otkriti o čemu se radi. Pa sad dolazi trenutak istine. Zakopajte komadić sira pored svakog žbuna paradajza. Da, dobro ste čuli, sir. Nećemo filozofirati o kalciju, bakterijama i mikroorganizmima, to ćemo ostaviti nauci. Mi ćemo samo reći paradajz to obožava. I ako probate, dobit ćete ne samo zdravije biljke, već i priču koju niko neće vjerovati dok ne vidi vašu baštu. A komšija? Neka i dalje šapuće. Vi šaptom hranite biljke, a one vam uzvraćaju plodovima. I ako želite još ovakvih trikova, znate šta vam je činiti. Kliknite subscribe i podijelite ovu tajnu i sa vašim prijateljima na društvenim mrežama. Hvala vam puno na tome.